Unit for delivery, Sir Jello of Bahada. Sir, mag-check and test sa imong unit na ENC Glock 17 Gen 5. And mo na imong consumable, sir. Check sa unit, sir. Sir, pag mabutang sa imong bala, maba si mag follower. Then, ang pesto sa imong bala is pa zigzag. Pag mabutang ka sa imong gas, sir, upside down ng mags. 5 to 8 seconds refilling. No leak. Test further, sir. Firing. Sir, pag naka-open slide, baba ni mo si mags. Slide. Thank you.